A day of my life as a mayaman diri sa atong bukid Porto di video day. So karon guys, ako din ning i-share ninyo nga nagpagwapa si mayaman. So mao ni siya ang first time ever in my life nako nga gipagwapahan jud ko og as in nga kanang bongga nga gwapa nga nagpagwapa jud ko kanang kuan bitaw kanang makeup artist jud ba no. So first time jud ni natabo sa akong kinabuhi kay nakapagwapa ko sa una sa katong pagkasal nako pero dili man jud ingon nga kanang kuan jud kaayo nga ang kinista kay makeup artist jud ang ako ang gikuha no, nagbayad jud ko para lang mugwapa ko, charot. Syempre kay kanang mayaman bita nga pagka-vlogger dana kahilas-hilas na lagi ang inatay lagi. So ani nga time dal mga marites wala ko kabalo nga kuhaon ko nilag judge. Oo, ning message na lang na sila kalit nga kuhaon ko judge. My God, wa ka pangandam ang mayaman, sus Ginoo ko. Mauto nga wala sa ko nanugid sa akong mga family nga kuwaon ko og judge og diha na ko nanugid diha nga time nga mao nang adlaw og sila pod pati akong bana og akong mga anak na siya kung asa ko punta nagtuos lang mo apil ko og kanta kay ngano kuno perteng gwapaha, charot. Di ay to usa day sa judge day ang gwapa kaayo. So gipangandaman jud ko ni guys kay kabalo mo nga gipangandaman ko ni sa una nga panahon isa ra ko sa contestant diri sa among barangay, isa ra ko sa manananaw diri sa barangay, isa ra ko kanang normal nga tawo diri sa barangay nga walay nakaila o na may nakaila as silingan, na may nakaila as amiga, so ingana ra. And then so wa ko ga expect nga ang sa unang babaye nga magtambay-tambay ra sa gym nga mulantaw og basketball nga mulantaw og mga pageant mulantaw og mga singing contest isa na ka judges karan. Yes. Lahi jud ni musikat no. Ay Ginoo ko santiman. So maon na nga gipangandaman ako engko nga syempre kay kanang sikat na ta sa atong barangay ay natural magpagwapa ta. Magpagwapa ta oy. Gastuan to ni atong naong kay kausara ta mogwapa sa tibok natong kinabuhi. Gastuan to nagpagwapa og mao na nga daghan kay kolorete gibutang sa akong naong nga mura naman ko og bayot ani nga wala ka panghilam-us pero carry kay mugwapa ra ni og human. Yes, anha man jud na magsugod dira nga daghan kay mga ipanglaparo-laparo sa nawong hangtod nga ma-achieve ang imuhang hitsura. Og dere niingon ko nga katag kay ni akong kilay unsaon man ni pagporma. Og niingon ang makeup artist, don't worry ma dear, mugwapa ra lagi jud karon. Wa ko ga expect og mauna ni akong kilay guys, kanami og kilay nako. Oh my God. May kay mo drawing jud ni bayuta. Uy, unya so mao sa tulingon siya nga dam butangan ti ka og kuan aw ati butangan ti ka ganang bitaw nga ibutang sa mata unsay nga na oy basta kamoy bahala nang ina ibutang sa mata ko ay jugog butang-butangi ana na nalaparuhan jud kana ko ay jugog butangi ana kay basig mura nay makaingon nga mabuta ko. Og niingon jud taw ng makeup artist susti mo nang giblis jud kamayo ti kay grabe jud mo ka simple te ambot na lang jud nimo nga wa man jud kay ka arte-arte sa imong kinabuhi Ginoo ko nimo ay. So kani siya guys kanang dili jud ta ko ani magpagwapa pero kanang murag kuan sa kayo og dili ko magpagwapa unya isa ko ka ingana daghan kay kuan nya daghan na kay gaingon nga magpa picture nako daghan kay gaingon nga og makitaan ko nila magpa picture sa piyesta unya usa kay bawon isa ko ka judge sa alangan mapud og di ko magpagwapa no di ba tag sar gani kita og na timing gani may gani ning order kog sanina sa Shein. Oo, gipaaman ko na ato katong shumenshoot kay katong panglaag bitaw nako mao to nga may gani kana timing pag abot ana aw na jud taong koy pang kuan pangrampa. Kinahimo tang judge nga wala sa oras. Unya nakaingon tawo ni ang kanang kuan ako makeup artist. Hoy grabe jud ay nimo ka marit ka katabian atino abi na kog sa kanang social media ra ang imong pagkatabian. In person jud ay dili jud ta maulaw nimo no kay tabian kaayo ka as in ko. Yes daw ugon sa ko sa social media mao jud ko sa personal kay grabe lagi ko ka prangkador. Siyempre kay kabalo na baya mo. Og dere dili jud ko kadawat sa ako ang naong baya ay kay kanang kaning wa kanaanad og kanang makeup no. Kung unsa man ni oy parte man ning batiag naong nako oy kanang di ko kasabot sa ako ang hitsura kay kining wa kanaanad og kanang makeup, di ba? Og diri nga time na abot nami sa gym. So actually guys, ang kanang gym dool na sa mong balay. Gipadali-dali nako siya sa ako ang kuan makeup kay kanang gitawag na akong pangalan sa gym dungog ra kay sa balay.
na kinilagi. Og mao na akong naong, mura na akong bayot. Di ara, perting gwapaha. O mao ra akong gi-share ninyo ga, gwapa kay ko. Og dire nga time ako pang nakuan ang ako ang mga page na promote ako kung page ako mga account o then anay mo follow sa ana o mo na nakalindot. Okay, thank you, salamat sa inyong pagpanood, babus.